Yellow, kuning. Kereta Thomas. Dark blue, biru tua. Godzilla. Purple, ungu. Speakerman. Green, hijau. Kereta api uap. Pink, merah muda. Kapal Pesiar. Lihat teman-teman, di sini ada mobil McQueen dan mobil Batman. Wah, awas, Cak. Hai Batman, mengapa kau ugal-ugalan? Haha, tidak apa-apa. Lain kali kamu harus berhati-hati. Tidak, Cak. Hei, tunggu aku, tunggu.